इंटरनेट आज के इंसान की सबसे बड़ी जरूरत। 5 अरब से ज्यादा लोग आज इसके आदी बन चुके हैं। एक छोटे से बच्चे से लेकर एक उम्र दराज बुजुर्ग तक सब इसका इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक इंटरनेट पर 2 अरब से ज्यादा वेबसाइट्स हैं जो इसी की बदौलत चल रही हैं। सोशल मीडिया, जिसे सबसे बड़ा मालूमात और इंफॉर्मेशन का जहीरा समझा जाता है, इसी इंटरनेट का मोहताज है, फिर वो चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक या फिर कोई और वेबसाइट। लेकिन दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि ये इंटरनेट असल में है क्या? कैसे ये अनोखी चीज 2 अरब से ज्यादा वेबसाइट्स को 5 अरब से ज्यादा लोगों के साथ बांधे हुए है? इस इंटरनेट का मालिक कौन है, ये काम कैसे करता है और कौन इसे कंट्रोल करता है, हम जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आप ये जान लें कि इंटरनेट दरअसल है क्या। असल में इंटरनेट दुनिया में मौजूद लाखों करोड़ों कंप्यूटर का एक जाल है जो मुख्तलिफ लेयर्स की शक्ल में जुड़ा हुआ है। आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं या गेम्स खेल रहे हैं, किसी चीज के बारे में कोई ब्लॉग पढ़ रहे हैं या एंटरटेनमेंट के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन सब के पीछे कंप्यूटर का यही जाल काम कर रहा है। आपके मोबाइल पर चल रही ये वीडियो और इसका डाटा गूगल या यूट्यूब के डाटा सेंटर्स में महफूज होता है, जो यकीनन आपसे हजारों किलोमीटर दूर है। लेकिन और कैसे हजारों किलोमीटर दूर ये वीडियो का डाटा आपके मोबाइल में दिख रहा है? इस वीडियो का डाटा सेंटर से हजारों किलोमीटर फासला तय करने के बाद आपके मोबाइल तक पहुंचने का ये सफर बहुत ही दिलचस्प और नाकाबिले यकीन है। इस वीडियो का डाटा या कोई भी कंटेंट जो आप इस वक्त अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखना चाहते हैं, वो डाटा सेंटर्स में खास किस्म की डिवाइसेस यानी सॉलिड स्टेट डिवाइस SSD में सेव होता है। ये SSDs किसी बहुत ही ताकतवर कंप्यूटर, जिसे सर्वर कहते हैं, इसके साथ जुड़ी होती हैं, जो सर्वर के अंदर इसकी अंदरूनी मेमोरी का काम करती हैं। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में मौजूद हार्ड डिस्क में आपका डाटा महफूज हो। इस सर्वर का बुनियादी काम किसी वीडियो या किसी कंटेंट को यूजर के कहने पर इसके मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन में दिखाना है। डाटा सेंटर से कोई भी डाटा आपके मोबाइल या कंप्यूटर पर कैसे मुंतकिल होता है, कैसे ये डाटा अपना सफर तय करता है, इस प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले IP एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस को समझना जरूरी है। हर मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर जो इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, नंबरों के एक खास सीक्वेंस से पहचाना जाता है, जिसे IP एड्रेस कहते हैं। जैसे आपके घर का एक खास एड्रेस होता है, कोई भी खत जो आपको भेजा जाता है वो इसी एड्रेस की वजह से आपके घर तक पहुंच पाता है। इसी तरह IP एड्रेस आपकी डिवाइस में शिपिंग एड्रेस के तौर पर काम करता है, जिसकी वजह से तमाम डाटा और इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल तक पहुंचती है। आपके मोबाइल या कंप्यूटर के लिए ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर IP एड्रेस असाइन करता है। इसी तरह डाटा सेंटर्स में मौजूद सर्वर का भी एक IP एड्रेस होता है। सर्वर आपका अपना कंप्यूटर भी हो सकता है, लेकिन बड़ी बड़ी वेबसाइट्स का डाटा महफूज करने के लिए एक अलग और ताकतवर सर्वर की जरूरत होती है। गूगल या यूट्यूब के लिए तो पूरे का पूरा डाटा सेंटर ही काम कर रहा होता है, क्योंकि सर्वर वेबसाइट्स के डाटा को स्टोर करता है। लिहाजा आप किसी सर्वर का IP एड्रेस जानकर ही उस तक रसाई या एक्सेस हासिल कर सकते हैं। अब किसी एक शख्स के लिए इतने ज्यादा IP एड्रेस याद रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक बंदा दिन में क्या पता कितनी वेबसाइट्स का विजिट करता हो। तो इसके सोल्यूशन के लिए youtube.com या facebook.com जैसी डोमेन नेम्स का यूज किया जाता है, जो IP एड्रेस से मुताबिकत रखते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंटरनेट को डोमेन नेम्स के मुताबिक IP एड्रेस कैसे मालूम होता है, कैसे ये IP एड्रेस इंटरनेट हासिल करता है। इस मकसद के लिए हमारा इंटरनेट एक बड़ी फोन बुक DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम का इस्तेमाल करता है। जिस तरह आपके मोबाइल फोन में किसी दूसरे इंसान का मोबाइल नंबर उसके नाम से सेव होता है, बिल्कुल इसी तरह DNS सर्वर डोमेन नेम के मुताबिक IP एड्रेस फराहम करता है। जब आप किसी वेब ब्राउजर पर किसी साइट की डोमेन का नाम दर्ज करते हैं, तो ये ब्राउजर इस डोमेन का IP एड्रेस हासिल करने के लिए DNS को दरख्वास्त देता है। IP एड्रेस जब मिल जाता है तो आपका ब्राउजर इसी एड्रेस के सहारे डाटा सेंटर में डाटा हासिल कर लेता है। एक दफा जब सर्वर को कोई डाटा हासिल करने की दरख्वास्त मिल जाती है तो डाटा का बहाव शुरू हो जाता है।
آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال آیا ہوگا کہ یہ ڈومین نیم کون اسائن کرتا ہے؟ ایک ڈومین نیم کی پوری دنیا میں صرف ایک ہی ویب سائٹ ہوتی ہے، لہٰذا کوئی تو ہونا چاہیے جو اس ڈومین کو مینج یا کنٹرول کرتا ہو۔ آئیے اس پر بھی نظر ڈالیں۔ دوستو، کسی بھی ڈومین کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک ڈومین نیم اور ایک ٹاپ لیول ڈومین۔ مثلا www.youtube.com میں YouTube ڈومین نیم اور .com ٹاپ لیول ڈومین ہے۔ جب آپ کسی ویب سائٹ کو کریٹ کرتے ہیں تو اس سائٹ کی ڈومین کو پہلے آپ رجسٹر کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ویب سرور کی ضرورت ہوتی ہے جس میں اس سائٹ کا ڈیٹا سٹور ہو۔ اس کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ انٹرنیٹ میں کچھ ویب سائٹس ایسی ہیں جو آپ کی ویب سائٹ کے ڈیٹا کو سٹور کرنے کے لیے ہوسٹنگ پرووائڈ کرتی ہیں۔ انہیں ہوسٹنگ ویب سائٹس بھی کہا جاتا ہے۔ ڈومین نیم کی رجسٹریشن اور پورے ڈومین نیم سسٹم یعنی DNS کو جو ادارہ کنٹرول کرتا ہے اسے ICANN یعنی ICANN کہتے ہیں۔ ICANN مطلب انٹرنیٹ کوآپریشن اسائن نیمز اینڈ نمبرز کا انٹرنیٹ کی دنیا میں ایک بہت بڑا رول ہے۔ یہ ادارہ ہی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کون کون سی ڈومین ٹاپ لیول ڈومینز ہو سکتی ہیں۔ اس مقصد کے لیے بڑی بڑی کمپنیز میں باقاعدہ بڈنگ ہوتی ہے اور جو کمپنی ان ٹاپ لیول ڈومینز کو خریدتی ہیں انہیں رجسٹری کہا جاتا ہے، جیسا کہ .com ڈومین دنیا کی ایک مشہور ٹاپ لیول ڈومین ہے۔ اس کے بعد ہوتے ہیں رجسٹرارز، مثلا domain.com اور godaddy.com۔ ICANN انہی رجسٹرارز کے ذریعے DNS کو مینج کرتا ہے۔ رجسٹرارز کسی ٹاپ لیول ڈومین کے مالک تو نہیں ہوتے، لیکن ICANN انہیں یہ اختیار ضرور دیتا ہے کہ وہ آپ کا مطلوبہ ڈومین نیم آپ کو سیل یا رجسٹر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دوستو IP ایڈریسز کو مینج کرنے کے لیے جو ادارہ کام کرتا ہے اسے IANA کہتے ہیں، یعنی انٹرنیٹ اسائنڈ نمبرز اتھارٹی۔ یہ ICANN کا ہی ایک چھوٹا ادارہ ہے۔ انٹرنیٹ کو اس طرح سٹینڈرڈائز کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ کوئی شخص جو دنیا کی کسی بھی کونے میں بیٹھا ہو اس کی بنائی ہوئی ویب سائٹ دنیا کے تمام یوزر کو بآسانی مل سکیں۔ بس یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب سٹوریج اور ڈیٹا ٹرانسمیشن کا کام پوری دنیا میں ایک جیسا ہو۔ انٹرنیٹ کا مالک کون ہے؟ یقیناً یہ سوال آپ کے ذہن میں کبھی نہ کبھی تو ضرور آیا ہوگا۔ آپ میں سے جو لوگ ICANN کو جانتے ہیں انہیں بظاہر ایسا لگتا ہوگا کہ ICANN ہی پوری دنیا کے انٹرنیٹ کا مالک ہے، جو اپنی وسیع اتھارٹیز سے انٹرنیٹ کو کنٹرول اور مینج کرتا ہے۔ لیکن دوستو ایسا بالکل نہیں ہے۔ ICANN ایک ریگولیٹری اتھارٹی ضرور ہے لیکن انٹرنیٹ کا مالک نہیں۔ انٹرنیٹ بذات خود ایک ڈی سینٹرلائز نیٹ ورک ہے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ یہ بہت سے نیٹ ورکس کا ایک مجموعہ ہے۔ کوئی بھی کمپیوٹر جو انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے وہ انٹرنیٹ کو بناتا ہے، اور اس طرح بہت سے کمپیوٹر یا سرورز اس نیٹ ورک کے ساتھ منسلک ہو کر ایک نیٹ یعنی کہ انٹرنیٹ کا جال بناتے ہیں۔ اس بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی انٹرنیٹ کا مالک نہیں ہے اور ہر کوئی انٹرنیٹ کا مالک ہے۔ آئیے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح دنیا کے تمام سرورز اور انٹرنیٹ یوزرز آپس میں کنیکٹڈ ہیں اور ان کے درمیان ڈیٹا ٹرانسمیشن کس طرح ہوتی ہے۔ ڈیٹا ٹرانسمیشن کا ایک آسان طریقہ سیٹلائٹس بھی ہو سکتی ہیں۔ ڈیٹا سینٹرز کے اوپر موجود سیٹلائٹ کو ڈیٹا حاصل کرنے کے لیے ایک سگنل بھیجا جاتا ہے اور پھر اس سیٹلائٹ سے ایک سگنل آپ کے موبائل پر آپ کے قریب موجود دوسرے اینٹینا کے ذریعے پہنچ جاتا ہے۔ یہاں ڈیٹا ٹرانسمیشن کا یہ طریقہ بہت سی ریزن کی وجہ سے اتنا قابل قبول نہیں ہے۔ سیٹلائٹ دنیا کے ایکویٹر یعنی کہ خط استوا سے تقریباً 36,000 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہوتی ہیں، لہذا ڈیٹا ٹرانسمیشن کے کامیاب ہونے کے لیے ڈیٹا کو کل 72,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا ہوگا، جو کافی وقت ضائع کرنے والا کام ہے۔ اس لیے ان ڈیٹا سگنلز کی ٹرانسمیشن اس طرح کے طریقے سے بعض اوقات ٹھیک نہیں ہوتی۔ مزید یہ کہ موسم کی خرابی بھی اس قسم کے سسٹم کو افیکٹ کر سکتی ہے۔ پھر دیگر تکنیکی مسائل بھی ہیں جو اس طرح کے کمیونیکیشن سسٹم کے لیے ایک رکاوٹ ہیں۔ کیونکہ سیٹلائٹ کے ذریعے اس طرح کی ڈیٹا ٹرانسمیشن اتنی کامیاب نہیں ہے، تو اس مقصد کے لیے آپٹیکل فائبر کا ایک بہت بڑا سسٹم پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور ڈیٹا انہی آپٹیکل فائبرز کے ذریعے لائٹ پلسز کی شکل میں ٹرانسمٹ ہوتا ہے۔ دنیا میں آپٹیکل فائبر کے اس سسٹم کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: ٹیئر 1، ٹیئر 2 اینڈ ٹیئر 3۔ ٹیئر 1 میں آپٹیکل فائبر کے ذریعے دنیا کے تمام کانٹیننٹس اور ملکوں کو آپس میں ملایا گیا ہے۔ اس مقصد کے لیے انہیں اکثر دشوار گزار پہاڑوں اور سمندروں سے بھی
इन फाइबर्स को गुजारना पड़ता है। इसके नीचे मुल्कों के अंदर मुख्तलिफ स्टेट्स और सूबों को इंटरनेट से मिलाने के लिए टीयर 2 लेवल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ऑप्टिकल फाइबर्स के जरिए इन्हें आपस में कनेक्ट किया जा सके। फिर टीयर 3 लेवल में किसी खास इलाके के इंटरनेट को सार्फिन से कनेक्ट किया जाता है। टीयर 3, टीयर 2 और टीयर 1 आपस में कनेक्टेड होते हैं। यूं इंटरनेट का ये वसी जाल पूरी दुनिया में मुकम्मल होता है। यहाँ ये बात जानना भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान समेत कुछ ऐसे कंट्रीज भी हैं जहाँ टीयर 3 नेटवर्क ऑप्टिकल फाइबर्स की बजाय कॉपर की तारों से मुंसलिक किया गया है, लेकिन इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने के बाद आप ऑप्टिकल फाइबर्स के इस नेटवर्क के साथ ज़रूर मुंसलिक हो जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इंटरनेट मालूमात, तफरीह और कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा सोर्स है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।